আপনারা তো তখন আসেনি, আমি উপর থেকে দেখছিলাম ওরা এই জায়গাটা ঝাড়ু মুছু করে একদম পরিষ্কার করে শুধুমাত্র আমরা বসে আনন্দ করে গান শোনাচ্ছিল। ওনাদের কষ্টটা একটু রাখেন। শুরু করবো, গাইবো, তাহলে একটু শান্ত হয়ে কেমন আমার সাথে সবাই গাইবে। বলো বালে হনুমান, বলো বালে हनुमान, अंजलि की लाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, বলবান যদি দেখতে এমন হয় তাহলে আমাদের জগন্নাথের দেখতে কেমন হয়? জগন্নাথের দেখতে এমন না, তাহলে কেন? জগন্নাথ চাকানে জগন্নাথ চাকানে लीला चल मरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चाकाने जगन्नाथ चाकाने लीला चल गए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ